नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 3 तारिख 2025 बुधवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जटणी खर्दारे। आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बीराशाल हाटपड़िया कामाख्यानगर ढेंकानाल। आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सिको जंकिया खर्दारे। आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी किसिंडा संबलपुर रे। आजिर नाटक बंचिबाकू एठी भय लागुछि। ऑपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी बाईसिंघा कामाख्यानगर ढेंकानाल रे। आजिर नाटक हे ईश्वर पारिकर। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी टांगरतोली घटगाँ केन्दुझर। आजिर नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार पंचम रजनी भद्रासाही जोड़ा बड़बिल केन्दुझर। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणत कानी। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी नतड़ा अनुगुल रे। आजिर नाटक चंडासक। ऑपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी पंगातीरा ढेंकानाल रे। आजिर नाटक हाइदर। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जटणी खर्दारे। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी जटणी खर्दारे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्यरे नाहू। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी प्रधान पाट देवगढ़ रे। आजिर नाटक कांदुछि मु खाली तो पाई। यात्रा स्वर्णमहल आज हेउछि तार तृतीय रजनी बलराम प्रसाद नालकनगर अनुगुल। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी राज सुनाखला नयागढ़। आजिर नाटक बऊ। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी मुंडुरी बेड़ा खमार अनुगुल रे। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कंटापाଳ कंकड़ाहाड़ ढेंकानाल। आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। ऑपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सेक्टर 8 राउरकेला। आजिर नाटक आखि पलकरे
ଖୋଜୁଛି ତୋତେ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସିନ୍ଦୁର ପଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚାନ୍ଦପୁର ଟାଙ୍ଗିରେ ଆଜିର ନାଟକ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଖୁଣ୍ଟକଟା ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲେଡି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଆମ୍ବପାଳ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାବଣ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କାଳିମାଟି କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଏକା ଏକା ସେ ଏକଲଭ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଶ୍ରୀରାମପୁର ପାଲହଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଭରସା ନାହିଁ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସୁନ୍ଦରପଦା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସଜ ସିନ୍ଦୁର। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୁମ୍ଭାରମୂଳି ଚୌକି ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଚାଲୁଛି ଅଳପ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବେଶୀ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଢେଙ୍କିକୋଟ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନ୍ୟା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବନ୍ଧଟିଆ ଧାମନଗର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାଆନ୍ତ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ରୁଗୁଡ଼ି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନାୟକ ସାହି ଫୁଲାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବର୍ଷାରାଣୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜଡ଼ାମୁଣ୍ଡା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। କନ୍ଦରା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଆପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଆପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।